Yo, Amadisha, a Chamber Zion TV and area said a no down, and that's no car body and their chair. Now, your tutor and more do open Nibia, a banner no bran and a hammer with demon tintima pa. And Nintino, me sell Breno, me try me when I my bro phone card to me bar the old honor with their trauma. We try me have a CCA. You order for me that's so wajibre atwen abesi sabri me be kono me ka se ende ye tu anamo aba bia bia opanyini aye ne betwetwe nkomo no me mmɔ ne din me mmɔ no abɔ ne din na de ho no ye de atoa so opanyini eja mo ache eba Zion TV ye mo opanyin kase na mpom tisen oba de na daroma e do ba de ase se na su ye hia obi ne di hu adanse ye kire ene se ye de abepia ye ba yen so ne kure ababe hunu difference na mpache wudi de sen mediane odi hunu for Dr. Engineer Pia bachwa odi hunu for Dr. Engineer Pia hana ma sa bodi bebe bodi ne de bi wa mfato mo so bi wa so nya me adwuma odo che me no na ma sa bodi ne ba makwan mu okay dwumadi be na wudi dwumadi be ni se mite haban okay at the same time so mitimi sa no creative bibi man nipa okay eni tram be engineer no na odi hunu for no atam so yakopon daadi ene ma hunta kire me nti oda ne ma de hunta sam kire me no ema e wafre mo odi hunu for okay nipa nyina na nya sa ade ne keke mate wa woni me yeshu yi yesua ade yesua nubra ede na nubna eye manipa na bibiduro ede na eye manipa yo medawase ka abibiduro eni nnua ne mmona ebo nipa se yekọ ti asifo abode mu a ena ya ade a edikan yankopon de ma nipa se yemfa mo den yemmo ye ho ban na ye ni bisu fa nse ye ho yare because abiduro ahaban ene emu nnua ne mu nsuo no eno a na yekọ asoro a omode ya anointing oil tumi bie no efiri ba bia o ma anointing oil ka ennua ne nubra ho okay this is ade no nya me de chew na se wo hu na yare ahoro ene sunsun so ma he nipa no saade na na yeden yede bon na se yenkote adomra na yemfre bosom na yenyere bosom ma bosom no enye powerful aduro haban ne nnua ena yede kire sane sane monetie nti abduro ene ndubra ene haban made tumi wo mpa na meso no media ye adwuma hunu na magye di se bibi haban mu oje na na oje na na no mama meredi me ye na na mama meredi because ye na na no adom na meso maduru be maduru because me ma me papa no so du suni kase na nya me achede na so abeka mensa na meso na ese me de bua kuru no de bua wiase nya me afa me so ya adwuma bebre mo nimme a mo teminka abrochi mamu de eba de nya me afa me so aya anwade bebre fa ahaban no ene adom ne mpaebo no so me ginya me di ena nyame no ono na de adom no ma me ena me mpaebo so a me boka adwuma no ho no ma adwuma no kontem na obi wo no se wa yire no ho amfa haban na mo na braba obobọ mpai wa so dem ma wo se nyame ni ho adekora wo ye no nyame antie no ba se wo di mpaebo na wo de haban ka ho a e ma na wo yi bia e kontentem me pese me se wo bre no memo yakọ de wo ho no so ye wi a ye bedi nkomo ba ko mienu bi na e de adwuma na aba awie eno nti no akwanya no wo ho ma wo ofa ahamona wa kire de tumi ye nti akwanya no yo medawase am say haban we edemanu we no am say wo kakra so ye guava ahaban guava ahaban no ye de yedwuma di bebre na we mekire mema na almost doctor timi ka job so ne hunsu agene no oba hia ontimi no oba anwo low sperm count sa obi wo sa problem bia onkope guava ahaban we want to otete wura no na wa hohoro ho kama na wo de agu blender musafi ade eyam na wa blend we no nko mana a blend fine no de nsu egum no a blend fine o wia na wa be iwe so ye friend carrot no be twitwa we so no so a blend ni nyina na fi wa kan fra na say wa messing fine wine na osura na wonom na nopa na nwumre nopa na nwumre bibia wo sa de ni mu wo no yare ni mu wo sa ba ma so mu no sa de ni nyina no onso betumi na oba nyinsare nti ya dura
me de bua Ghana man say me man na mo problem no mo yere mtie guava haban any carrot odu na me ni bonu agran ni bima o mesia ono ma o yare ni nyina no ebeko nti eno so yade a bese me fa nche Ghana man ena me wa draw we na ye no ye fe no brane atwata comme na twata and say we betwa rasta kra we ya na de twa rasta obi ndima de kro na mpese me nche se oba enyem na ne time asoso obewo na bia na wo achi no e bia owo a obre ye se be operation na bi sa wontimi wo we no ubekọ ne nketewa no ubetu utu a ubetu amase ne sei no ba amase ne munkam ubetu mako 14 now they abe mako nso utie me abenso pe na wo de aka ho no wanoa na de awo na wo de ya bekwan na wanom anopa bia no aye bia nom saa awo kan wa bo sisie na wawo nti e ade a tete no we na ye de bo nipa nti obetwe wotwe na amba no agya no because what is kan twa ye ko twa wawo so bia ko ye operation so one first kan twa na se otu na etimi pie dia otum de ko ye adwuma kora wo person ma na ye adwuma nti we ne enso me de bebo Ghana man no se mo fa na bibi kire madwa no mo afre na ebisam ena sa dua we so e fe nkase obi e nim no ko se fichire nkase we obi ohia moja pa ese ni moja swati o brepa no o do ntwitwa ada se obe hatama na wo ana mo no sa no fasija so no wonoa na ebi no si so ma no dwoa no wano no obenya moja beba pa moja beba no ho ama o hospital dance obenya no enya tinkoto we ukọ nkuru bebre so we no mo de ayetopa ya memene no but wu nimu a ubehun se bia se ne ye kan so omo nimu ahata ama na wo no ma ye de topa ye na mo de brayen ti we ukọ akurasi ukọ infam fichire Ghana kuru bia so no ebi sisi ho na nipa mfa na mfa mbo ano na moja no ha adwene pa enti saa de susu no ye fena bobomba bi mo fena de denkruma ebi nso fena de denkruma abonofo na wefo na kasa de bibire na saa dua we yankasa no ahaba ade we so ukotete na so obi asunsunbo ne ha no pa no na wasi a na ode ehye ne ye hye ne asondan bibire mu no ehye saa na ode afra de fra anyumre bia obada anadwo no na o shibi wo dan mu o shibi wo dan wo pu shibi pu a e ma sunsun ni bia ne nam wo fie ni bia wo ankasa wo ho no enso betimi akọ we so me de bo ni pase won so be hunu se wo nua e bro so na wo ye na wa hunu na wa kire wa frɛ ye na yenso ya boa wo nya me de betwa to ye bo frɛ bun e ya de bia e bo ni pase yare pa e bia so bi wo ho na bo yare bi ha no te se cancer stomach ulcer yare sa yare bodia kase ni nyina nipa ntiase no wo fa bo frebu kase bia na keto bisia na wa pelam na de atwitwi ho ahoro ho fine ohoro fine wi a na so watwitwa na ba na ewo mu nyina na so wa brand no fine wine no de cup na so no yare ahoro de wo nipa due mu a asie wa wu no utade ya o yare sa no eno na oba no obema no sa bo obema ma obema mu ayedin onoma obema mu yedin pa ma oyo man kora de akokorafo no wen ma no bi no ma bono wo fa baba akora no wa nyim seri but so wa nka hunu da bo frebu utumi di bona pesi to ye fore to ye bibia because sayare ahoro bebre e de bo nipadua wa sa so nti so nipa mfa no mfa amo na brabo nti ndura e pesi de che Ghana for no obi bisa se knowledge we ye de wo usua firi baabi eya busua de bi ana wonya ne eya busua de na sumi ko sua ye e ba sa na menya obi man tete menya papa fulani ni bi ma odnadom no dom me ona timi ko kire me say we say yare we nwura we ni ko first meti ahaban dia minima haban kro first ya kire me medam so da ye nya me yi ahaban na kire me na so bi ha minima haban kro ntimi nya owura no tete me sa no aboa me pa say wanyere wo ho amfa ho brase a wontimi nya tete timi so me bre me ho ase na oruma na tete me ya maybe do by this time ntino adom no de wo ho ahaban de wo ho pa me kura sire mfo na fula lufo duro ngasa out say enya aza na ye ya obi bebi sase mema ye problem abai o se me be ma ye kete wo anu adru mo mema dru pa bi an be ma atwe ko no na se afon aketua
mo na duro ho a different kuto a o de besra so no so ne be ma na tima pie se ne openu bia e na me wo ne onso be ma no mu bia wasoso eni ahodne bia enso mi wonura onso ankonom ebi kura ya tafre keke se be ma pa obi akinyefu se so opɛ be ma duro eni ebi wo ho pa wa nyiro ho baba ko titira baba ko wow because do no anu odin kama enfelu da wo abrochi mamu a woje ebebo wo Ghana wonu ma ebebo wo okay enti oba ya man mu a because of nnuane boni bia na nse didi no ama diabetes asthma sa yare ewe mu no wo ho nnuru a obetimi aye support amanfo every saa ha woni mu na de ne onyina so a wosi so pi se ampa wo ho aduro meda wase say yare ne de se ye kan kura ya mobi de so se cross wa mobi de so yare ahoro ne de a ha nipa wasase so no de diabetes o de ndin cancer ne nyina mu wo ho aduro because ya tete nkrofo ana ma sua ana me de aye nkrofo ho adwuma ma dance dia bem bebre okay enura me wo no me da gini pankwa ma bebre saa de no mehu enti no me wo ho aduro pa se wo bitumi tu na mo no saa protibia no bia metima aboa no pa yare na ahoro ne de ne nyina ana wo asem so ne nyina o men ka se ya men kranza deficit kran hafo okay ndi abra boni na ahase ho ma abra boni na ho na ahase ba ma abra boni na be wie nkran akra mba ha 1994 okay to na be shem bibia sim engineer work ni ma ha ban djuma ni nyina okay na before I be ban ye te say wo nimdi a wotumi ye invention wotumi ye cars na ade ma wadu mpanyimfo akodum pompon so bi ba so na yes support bi amba ne kure bi wo na kure pa sense say aduma chede no me si su nyina na me se eno na me de bi ya adwuma okay enti na me wo school primary school no me ya anwade me hu ade bi ya obuku ma no maye me ye so me action enti me ye car me ya ma ba ye car ade ananti free nkranza ade aba nkran ha ade bi ko 6 match ama ban ne mpanyimfo ade woni hunu kuro de ko 4 time e from engineer pia ereka pia TB station ahoro nyina e cover me mo hu anwade ya me ye at the same time me sare ko ATTC omo principal no onso fa me ko school mu e ko sua ade ma nimdi e wo mu no me ko dan bibire di kire school for okay me to bibia me ye ade bia burunyi ye bia me nka so ye bibia wontumi mankwa enkwa de mintimi da nka so go ande na kora enkwa ye manipa de ya me nim say ye kasa nipa ye de na ebi be sase sa nimdie no wunya no wadayem enua no so bi ka ho ha mo ni bitumi boa wo ma wotumi ye nyema ni bi ana se ade bi a ukokosua na wo ba bi ono de man kosua ni ba bi a menya ndayem okay e bi a medama so de na bi a mahu se car ni se ne ye ni se ne ye no ade chia ma fa pipa na ma drawing because me kwa school kura me kwa na minima de so se mis ade ni si mitima mitumi tworo drawing se na ade ni sitie nyina me ye so eye adwuma se yaro ye ba ye no me ye madwene se me boa nipa ye na ma asase so a system bi ye horo ye nsa nti me design bag bi e bi ye waste bag de boy asin bi so ye de sen ye chisei nti wo na ma ensuo wom sanitaza mbibia wom wutumi horo nsa ne time bi opebia wade bo wachi esan no wabu piota bi na wodi agum enso me de kire wiase nyina bia se efu nenso na ne sika na me hwe free crofo na ka me hwe se nimdie na free mituma ba no e bia wo mantima nya ne hakra wo betuma ma nipa tuma ye ne bibre ma obi so ehunu se ne ye de boa ye ho a yare ne betuma kontem okay there opportunity a ema like interview no so ye gitu mu ne se opanyina ya watimi nsɛ so mo betimi akɔ YouTube akɔ search mo amwa brochi a mo betimi support nimpa amanatumi ayi bibi no da bia ye kase ye man ni mu no enye sinimdifo ne ho ye man ni mu no nye sɛ omo a omo betimi de omo adwena creative bibi ne ho omo wo ho nanso mpanfo na omo be support ma sankrofo yi dwumadie no mu di no hwe COVID-19 ba na me hu sɛ ampa oba Ghana ha no ma ye sɔre ye sɛ mrofo ni nimnyaza se na mrofo ni nimnyaza se I bet you there are numerous guys a omo tumi invention a automated your friend is a washing machine o don sako na ahohoro ebi ye taxi before abefo no taxi no agi se wo de ahohoro nsa support obey na nipa etumi de aboa sankrofo wi investment ben ene ye dia support sankrofo wi enu ntia hwew odoma kuma man achede mienu wo man achede ye abibiduro wo man achede ye anisuade hunu na wo man achede ye invention na obetumi accreate bibi wa wote hwa wo se Ghana fo mpa adwuma wa wote hwa se Ghana fo ya bon yentumi nya hwe da ne de ne monyam ne ma abrofo ade ne ye na yentumi support ye ho na ye fo so
na sa nkrofo ya omo wo sa nimidie no hwe eye me ya say me hu si street guys ene nam ho ene tramo aba no efa eye unemployment krono aba efa ye unemployment nipa ebu nipa sister ni o London omo de network ye friend say money transaction way edi dupi amanfo na ye unemployment ye wo sa nkrofo we wo ho obi betimi no wakọ ye friend say one betimi a documentary like document agreement akọ sensan wo court na woni nipa na ba mo fa nkwala na mo training na mo mi ahwe say aso Ghana ye ntumi nsesam ana opanyini ne te wasem no mi yakakra but ye nim say ye say ade bia sha ase dakoro na nkunimdie nso ba ho dakoro nti bia we kura ne opportunity a onyankopon afa so a ode ye dem ode ebebrew ye mpese ya asem ne be wa bebre no ede ayi na wo ka kire Ghana fo ede na wo ka kire mpanyimfo yo medawase say ade me pese me ka kire Ghana fo ene mpanyimfo etie mi na ehwe nyina ne say say so me wade ba ku bia mpese me de bo Ghana man ranti aye no msa ene me wi ene me jot enso eduawe bia nyankopon na me so manya me sa kan nwura mu a obi onom sa ana onom wi ana onom jot sa tramo no odi sa eduawe bi kan ni a entiare no untimi no ensa ennom sa ne man ni boni ni biem nto so ya de a aban na ni man ni ko because na youth no omo sai na me so pese me kan kire omo say adoma chede no nya me de ache na so manfo o maho de no support amwa ya ye de nam sa na bia yewu edinimdi na adan akọ nto momwa yen na yeso ne ye wo no yemfa mwa Ghana man mrante ne meba omuna mabonten a omu nya adwuma ye na bibi ya nya adwuma nya na man so ntumpon na ye ni ye do Ghana Ghana so da yakoma so say betumi ayi bibia bo Ghana na Ghana timapeja timi da won semfo ba menu bia meba bibi sa but de edi kan no me pese yenko ne yenko papa ne videos like ne nyuma wo ye ni bi Ghana mpanfo gi ni tum but fe ba bi oda sote ye twa ye ho ne akwa ye ni video no ye ba ye de aka na to aso bag washer ha wona ba bi obetuma afro nsa de so engineer pia medicine we sabi ya so na ma betuma afro nsa sanitizer wa ha enhie wa ha horo nsa na tambia nto na ma anu ansa wudi bobo wa chise yi ayo bag no wa chise bet na so aboni sei ma ba so sei bet ni boni sei oh why wala se fa brother what blood at your man why koko man what's the blood at your why ntiwe no have sin koko jale if you is ya no agro onsa so that down na denti ni no say we are piano wi a tini wi a we ne yes sanitizer bia wo tissue wo be pound say wi a we sanitizer no we ntia and so den abegu nsem ntia no so kra de we sa na nso tie baba ade de gu nsem sa de gu nsem ya na traffic province wi number bia wa de botun ja bo wachi na wachi me he botun ne fe bia fe papa ya adwuma ye bia otumi ye den eyusu nti yesu ya de a eboa Ghana man school for no mo ko mom be wie ni na we ya de a eye technical skill we bia botun ja bo nkrofo nti mo check ye bia wo bia na mo so mo to bi mamoma da masi yodofo said na American opanyini no ni mfonyini ana ni videos ni bi no akwa akwa no nti wahu ni mapa
Yakopon ana oba de adua ne mu opanyini videos ne ya hwe no ye bom pa ye say ye benya obi mu a omote technology ase no mo be support no mo say ene o man be develop because of technology it is omutumi support na say mo so mutumi the more invention ba eye sika na beba oman yi mu na ye wo kire ye friends e bibi fa brane to atan brane to atan mi bisa say oba wa woda ana ebitumi ayusu anase obi a onwo da wanyem first time no ono so okwanya so otumi yusu oh so oba no wa woda na wonyim bie mu dia obetumi ayusu okay na wonwo da no wonyima wontumi yusu ma ne yeye okay obi a onyim na ne bia ne time so onya ka be 7 months bi ana wo be 8 months going no wo be ono na o yusu a ebeboa no pa okay ti enna be se me fa nkyere nipa enwa onu a wo fra ebi wo a eka ho kora e be kyerɛ wo ne nyina bi wo e kyerɛ mu amkɔ amuntumi hunu ye nti wo da bibia na mo friend ne ya kyerɛ mu haba no de ekobia so obi a onyem da dia wanyem for the first time wanyem first time o yutumi yusu man yeye okay obi a onyem bia so wa wodo nwudo ne hiansa wodo onyinse na kwa akiri okay na so o yusu a ebeboa wo pa okay so ya wo kama obetuma wo ntentem mate ese we so ye moringa de se gan ha de ewiase de abu babia okay na so nipa tete ho so omunim se omuntumi mfa anya hwe yenim ne de yare ahora esa na moringa bekasa kasa esa ni yare pim yare bia ha nipa dua bia nipa mu no moringa esa na haban no eni dua no utumi wi na haban utumi si utumi hatama na wo utumi yam anefe wo de fradiane tse esa yare be na me body bia me bo yare dia because wo nkoti bi wo de wo yare problem ha wo bia sa moringa si pene kama bebre na si na hatama na wo na yam na wo bedi koko ana nkwan kura sabigum na di na abeboa wo papa we yade a eye ga na ha na abu ba bia de bi kura ye topa ye ne ma bebra ye de boa nkrofo a se omunni no mo hu se eyedura ewo wiase eboa Ghana before the boy empa antina ye kan konkroma so de se wa obinim konkroma de wo bakura bi ne sisi mi wura mu antimi tuma etiti bi ntama nam de be we wo hu se sometimes wunya mahogan okay ade kan ho ba ko bi kan ho na wo frɛ mi a mɛkyerɛ wo na se wo nipa bi a wo se ya tumaduro wo se me widem ya me ya tumaduro o bre onnoa wo de sa ne kan ho na onnoa na onoma enwa no na etu malaria etu jaundice it is typhoid fever enima yare ahoro e wo nipadua mu no konkroma haban ene ne hono nyina aye adwuma pa tinipa bia wo fra na de ka ho bie mu no na ya kyerɛ wo na wo de akosa wo ho yare na aboa wo so ntini nyina mu no ese nipa utene wani na utu ana montentem na se me kyerɛ mo bo frɛ bi wa kro hu bi da na haban ni se ne bo frɛ haban tie na bo frɛ haban no bo frɛ dua na nkasa na esi ho no se obi adase ewo owo ana aboa bi aka wo no se aboa ka bo frɛ no ni hini no ututu ase na utwa ni hini ni kakra wade bi wo de kan ho na wo afom ho a wo horo ho na wo wia pause you then do ni nyina ekọ kosi se nyame yo adoma obedu bi hospital wa obetuma akoye den akọwọ panie ko bi wa eka no achichichichi oba be duru fie no na bia wawu edi se wo bere bo friend tema na apese kan na wa hwete ase na wa apani hini ni bi na wo de adan aka ho na wadan wawe wo wi a yade sa no aye wo de awie ti bo fra haban de ene ni hini eye duru pa na de center ni hini no awo no na haban na wo ni nyina malaria yare ahoro hanipa onso onnoa na upua wo de ntiri ka ho na upua enso tumi boa wo ma yare sa den etimi ye wo de eye wo de a we de say ya ntu abanchi banja ha ban de eye duro pa wo wiase a okoye nuanom binim ho kora mpa no anom de ye nkwan edi because enam say ema moja at the same time no esaya de because we nipa na say wo aduro wo ho na say wan hwe ye na say obi de banja ha ban akoyam de fra ne nsa ho no de ko boss sia na usom ana wo ko bonipa no so twede mu a aduro wo hu nyina asai obi ko afu na say wo kana na say bisika twa ne kura wotena haban na opesa ya do so mu na moja na atwa banja haban ya de bi ebo nipa bebre nuro esa no no an say nipa no betu na mo no ahwe kwa no afa ne ya kyerɛw na bia wo akura bia say wo hu banja haban da be obi wo ba bia banja no enye na wo ho ofra ye be kyerɛw nyuma ya ye bebre na odi kan wo brabo ho na so atuma boawo na so wadin haban na
wo wiase na wonum na ahoden wom uta di a ahoden de wo kyere bo wo bo hokora umpai because wo kyere bo wo di banja haban de a wonye nipa atoa we susu dandelion na me sire nipa se setan bia nipa bia wo ti wiase wakoma yar bone hawo cancer chese we ya de a utwutwa horo ho kama na watwutwa na de afra wadi ane bia se wudi bia eno nyina ne saa ne we ni ko utumi keka bo no watwutwa ne kama baba ne nọọsụ se mo kura na wudi a we no utete na wo horo ho kama na watwutwa na de fra wo mo di a yare esa wo wiase boa wo nipadua no obi o wakoma yade pampo na dia ne pa eboa no pa wo akoma yare pa akoma ta hawo ozo fa we fa bo abrabo eno wa na betumi de aboa nkrofo a ebetu ma nipa o yare se aye nipa de ya wo de fa di utumi win free tumi bi sabi wona nwura bu ko hu bia na wapte wa horo ho kama ene nuro yare abantina se ye bon nuro so ngaban ye bodi nuro ebu obo so nti uko hu ba bia ya esi ba bi kama na wa wate na ko horo ho kama se ya de bona bobi taro so a enko hawo na wo so o de bata wa brabo na se o so wala o de aka ho na me pe me nkyire nipa so ba ko na ho wo na wa ho a o se ye de hwaduabo na we de bia se unima de kura wo de to wadwunum wo frɛ na wo akirikyiri a wontumi ma ya kopa champion haban kopa champion haban no wasi usi a na kopa 40 esie eno ba ko bi ka ho wo frɛ de no be ka ho na wo yam a na de fasra wo nipa duane se wo yepun nyina kura na ho a wo de sra so a ade be kyerɛ ni nyina ko nyina na ese atwetwe kura na se nso bo nipa onam o se bia ya bondua ana na nam so no me dade dua se bo bi dua sisi ya na se bo so se bo so nkura bo so ma chi obi a eba manimu a mitime sre ema na duro ema no tono ma na nyankwa from cancer de me cancer for de me se bia body ti a chede ntino ya juma no brand ye nipa de otowa se wudi aduro ya se woto no wa ni aduro a wonnam keke nti aduro de ye ayira do so ye ni nipa bo se ni pa otowa di aduro odi aduro a cancer ka sa free fa free cancer kuma entia duro no ho oduro de ho konkwa so de ma se asore kra no o de ho pa na duro o se empe bone ba bosom so de ho na wo de ya ba bi free seseman wo free seseman de wo free banifom wo free banifom de aduro de ba boa pa wani do wiase wo na keke kwase empan bi na ne sia pro na waku ase wo so we ya feel pa wa kan se bi se obi du kosua 80 pesos o se kosua 50 pesos apatasi 80 pesos de bobo odua ku wo ku edi se wo ho na obi kasa ase no nyasem bia wa so mabo odua obi bonu ntanua obi bonu wachi bi bonu wanim wo da se no bro wo so na hwe na ha wo na tete wa kransa ni na wachi odua mu no because na kire wo kwa duabo ye betima dere kire ma obi wa nipa bia wo no duabo people won de wo ye na obo odua wo so wa no bayifo nipa bi na onam wo ye obo odua isi a odi agro obewu enti bra na dua nyina na oba obetima ko obi fi akodare ye de ye kire se wo dua nyina bro so no de ba ha ye be dara ma na ya ma waduro ko so wo dare a aboso no bia wo de open ye ompe aboso so ye mu ahoro mienu ye wo nipa de nsa no ye ne ye wo ne onso ono ba ye wo ba nkran na be hu boso a ya heda nya ne sei wo firi ba bi side bi si fa bi se twan en ne fe ne boso nkran sa fo no what ma say na ye fa bi muwa wo na ye muwa so man konye o hawo bi o amane bi wo fie no o hawo bi eti wo de duabo ana tete wo de bra on de enye problem kra ma wo kra ade bia ha wo bia fa honhom sam ho wo bada na obi no da na obi use free ade kra bona mempe no wo de bra go madafu so fo bi kra na yire na yire bi ya na ema na dura afiri ne so anza nka wa bere sa mancha o so a we kan sem bi bata fi ye ne wa na be kwa kodi ntoa no antoa de kwa kodi anje kra ye kwa kodi bayre je be konkuranza we e kwa so na ye di aduro ma wo se ye te blackberry ase nipa bebre nim kan bibi kakra fa blackberry no ho na ye fa ya asem no se ye ba ye nyina haya na ye te okay kosi bro nyi de o de ade ba wiase a ana ye hu bibi fo de a ye di bi kura koto bebi a woni bi ukoto no se atigu ho a wo fa bi a na wa den wa horo bi wa horo ho kama wo boy te se nkate ma no na wudi a ebo di papa ni padua na nkasa no e ma wo ni padua no wunyi ni ye tan bi e ma ni padua no wo ho tow yare bone e ma ni padua no
say nyina no wodi say de adoeba we a e ma woni padua no eye from ya de boni ahoro bebre intimi nkan because eye dua anyame e de magana ni kuro nyina na okoso ebi wo so nti say wo hu bi ba bia na esi ho a titibidi na enye ade boni wodi a onwu nti adofo mo hu blackberry da no we na FM blackberry no be pese obebo wasem no tofa ba yinim say e ma wo conclude but obebo wasem no tofa wo technology side no any your friend say nubnam any ye nananom esoma ya toatwe a ene like niema bone koso no ye pese afutuo be anansem be na abeka kire ye papa mo mpanyimfo a omunimu de na nso omde abronti ede de omunimu ne de ko any omo a wonya ready so ombekwa kusua no bo wasem no tofa ne mfa ya yo medase say na kura pa na na we o number atwa so na wacha na me pele me kira manfo ne say ewiase ye papa mpanyimfo a maba wiase a mokọ me ya kura na so adom bi keke na adom me na nimdie na manya no nyame na de ma me tise ya mfa anya adwuma da achi nyame bebisa yen si nyame bisa yen so bebisa mu mpanyimfo na mu wo bi a wo mpanyimfo be boa ya ma sa nimdie we no aba wiase aba wo nipa ebre enyuma ni abonten na me timi ye ka na mitimi ye konso ana mitimi ye microphone kura na se nipa dombe ten ka me ho a bisa se Ghana yakoyanim se ekoyanim sa na beboa yen ye wonua etimde ye niema bebre enua ye betime twitwa de asidan ye betime twitwa nua da ye niema bebre ye betime fam propo de ya de na de na so ye obi wo ha mu odo men ka say fine ye nya brofo ye timi nye because boyini free bi copy work be bia boyina ye bia wo ye bi wo wiase a ye copy work enti arenta ye copy wo mo na da bi o mo de ye ne ye kofa be he wo ye ka wo ye rupro boyini say abadada ba ye won niema ya etim de den ebe boa wo nipa no wasetena mu de ye de ye afuo wo do aburo wo pese wo aburo no wo di contentem ma wo tutu aburo no mfidi o de betutu nyina me ye bi me ye brasmate kura mpam tisietu aba na wonim anso ye adwuma wo na so nyankopon na ama nipa mu na se ye koye e de ma obi a won se ya che wo eti ye sra mu se sa anim de wo nyina mo hwe ma na yeren en sei mo ma ye kwan na ye ntimfa sa anim de wo nyina no embo nipa na yeso yenya so mfaso na yanye nyankopon so anisuhunu keke because nyame de omo wade na so wonto mfanya djuma em wakora na haban so de ahaban wo pa nipa me se ma so me kan se wuti wiase adiaduro wo ye hwan kora adiaduro na aduro de ayere do ye ni fa ko wudi ayere do dakoro pe ebi adakoro na eno afelo but wo ye second one na pia de na obedi a boy se na eno agye wo kwa mfe na wo nam so na wo ko e wo pa nti mo nipa dasanfo a mo hwe yen mo to na mo nse hu ba hwe akira kwan na nimdia yeso ye wono ye fa bi muwa mo na yeso ye ngye mo nkwa na yeso nyame fa yeso no so wo nhira ye na yeso ye nhira afoforo ni nipa mo na wiase mo bre eno na pese ye boa mo na ekoyanim medamasipa enti on say sisi ano nipa bone kwa dos ama bibidru ye adwuma ye e de pa enti na ada no so we study ya me study wa che ama me twist o da bi de ntra me yesa ne say azanfo no e wo ho obi be ka kire obi say 20 cedi bra no nya aduru mawo no wa bu me ade a me tie say me like me be interview na me te wo ho asema eno ase me announce e wo me group no mu say papa ya me be interview no na me nim say ne ho kwan bi say e na enye me announce e ma obia no emba ho bio enu ti no afutu sembe na wode ma omo ebi wo ha no nya so omunim aduru no omunim but omo masika di omanim ade na nko be ni ye manipa no ye nim say wiase no nya nipa na ne papa ma me fa story we ntwam me read documentary we obi story o so opanyini bi e na odo na fuo no e na wo hye nwura enti wo hye nwura no na owo ebe wura janim e na papa yi kwangwa hiani wa okofa aba na okoyi owo na free ejani not only that osikani bi okuro nim na obesi no hu se afo ne hye ntoko gina people bi so like on ofu aye do no e a mu di jatum na ahye na papa ni gina people so no wo hwe like skafo de so wo ne tua ade aye nye fe kora wo hwe se ade aye fe enti no wo hwe no hu se ohiani wa na odo na afu no wafa aba na odi yi owo na free janim to yi owo na free janim no e na papa no like I want car no to beginning one far about what in the sun nke eyi o wona free ejanim na o wona car no no one say wo car wa yem si ntu ja o wono wo ja o wono na o san ti gu ejani na o kofa aba na o de beyi o wono we na papa skani ni free soro na o ba na
Wopa aboy na de ne ho na wakowure gye ne mu wo ade na wunya na wokwakoyi no wonkoyi no hu mobo wakaw still what the abasance we yi no oso opanyini me Onyankopon bo me si mi nipa enti me mu afoforo ya bo me si mi nipa yi de enema mi na mede na wiase we se mehwehwe me nipa dua no na kira kwan na mebo afoforo but owo ne de se me ye ne papa se kura asa na nyame bo no wonyame a obeka me enu nti no wono se me ye ne papa no wan hunu se me ye ne papa enti de me kan se ye obi mu ho no ma o ma yo mo te se owo wo ye ne papa wo wa nye ne papa wo onyawa obeka wo enu nti mum ye nka se because ma ye adura mu obi nipa na afa me na ase a mere me enu nti no ene nipa foforo ba mebu no e bia na sa nipa na wo bebu no odi sika twitwiri die ba beto no so na wantumi anto aduro no wode ho ahomte e bekọ no okwa akọwu no Yakopon ana energy na wo wiase na circulate a enam ne so aye wo ha no omo bebi sasa nipa no ne kra afiri wo e na afi nso de Yakopon de ma no wa amfa no kore anya den amfa anante enti mesra o se tu adunsifo ene omo nim hahama a omo di hahama ebu amanfo no afutu be na wo de ma omo yo me da sipa me de se waka sase moyi na kure me nuanom a mote haban mo amoya asofo amote haban ene no ebi se de se adwuma we Bible so de makwa na so ye se wo bekwa anajo bekwa habante na akote haban na wo de bebo wo nua bi na wo nua no wanfi wo nyame dwuma na wo ye wo de nyame dwuma de wo ye a obi yare da ho a ye se aba da ho a ye hweme kraman kayen na nipa ne ba na o yare de a wo betuma boa no obi so wo oba wa hoden a wonyare no woni problem bi ode ba de ya ene ye woni ne ntamu asem na ne wo ba wo ye yare de a wo ba bepem yare sa wo nsem ne de wo adura so timbo ne ho na wo de koku asori a ese wo charge nipa no bu nipa no na nipa no ko na ade so wonni a man kan se wonni an wo because ade ye pa ne se obi gini gidi a shewu mu na wo be trace kama so wo pade we hunu na wo ne nsanka ende ya pa entina me Dr. Pia me nkranza ni ba me ka je se me na da o me nkranza for sa ne man ye chiri edo ne wo ho wo ho na e de aboa ye ntimi nuano ma mo ye nkrofo sa no munjai wo so obi aye wo sa na ma wugidie aye basa se wuntu na mo bi wo bada ho awua me nua wantu na mo a wo bewu go wiase de oha aye priye de because oha wo abrabo mu a ye mo sika se den sika ni na abehye na ka kira wo kurum nkransa fo ne se sika omo ho omo som ye nananom me nim se omo som ye nananom pa into omo so omo be support you na movement na we dey ba na ye invention no because animonyam ne kokokokokwa e ba nkranza e be ko nkransa e be ka se akwa abranti no free nkransa na o invent ade o ya ade keke animonyam ne ko hefa e ko nkransa nti eskafo ho because minimum se nkransa omo efie bia no nkransa omo ne boso ti omo no wo ho pa because omo gi omo na naso atum eno nti no e dey na won so betimi aka kire omo so omo be support you na won so umpejo omo kuro ni din na ho hia yo mdase ude ama ka mbono pa nka bono kakra nkyere mnuanom mbapanom bono fo nkranafo a mo hwem ntiem bebre wa kwantuom bebre su wo fie hundo ho a hundo kura mpono ska de hu obi enye mka ne se ho hunua kuma engineer pia ya hunim mbodie no hwe fie abifiri mu a hunte ye fie ho de nsa na dwuma ne sa nim de wo de enuro ne engineer working de ayedan ayaya de ya na nti momfo mo nimdie mo ayen mo mfiri ho de mo hwe ye kira kwan na monto na monko hwe fie ne ka ho se ne ye ka ne tura na ye no kore na momfra ye na ye moa mo na mo boa ye ma sa de otimi tumpon a e ma obi su firi chichiri ba won so ba boa because menya ni munyam se den nkransa kuma na me de ba o menya ni munyam se den nkransa fie buru hafu na me de ba o wo ye buru ni wo ye hwan enka kuro no nko bo modern to na mo na hwehwe be kira kwan na be boa ye nimdie no wo eduro so wo ana wo yaresa bia bi wadua yaresa bia bi opa ye nuro ada sa hospital no da sa nkrofo yare nkrofo da ho ebre obi kura ba na oniska na drone no okofie mo ne je bi don wo ho bi hospital no mo frɛ na mo ba e betuma boa mo nuro a won be sa nkrofo yare e wo ho na mo so omonya hoden na mo da abeboa man no because yaresa e na ye na yare so ye pa se oyonko de wudidi na obi so ntimi ne di obi da ho na wo bre na wontimi nko ba bia ene de ya pa ntimi sramo ne die kwan so onipa bia wo hwe ya wotie no a wo do wo pema se wotimi boa e ma sa anyuma wo etimi tumpon no nsum ni se Nyankopon no wo hwe saka obi hira wo pa ama wo dura chiri pa number tuja yo me number 0244
na ene na wo kwa adefo say WhatsApp ne bibia so a wo be frɛ me 0244 01 7678 0244 01 7678 MTN for the ebia na network no doso nti bia wo frɛ no ama fa ba me de ba ko kan ho 0547 495 466 0547 495 466 ni number e wo wiase a wetuma frɛ me wo frɛ me no pa wi anwumre wo benya me na nkomo bia wo pese onimidi no na me so me no wadi me wabotre pa me sayare nti me wabotre me woni pa ho do we ye me wotima so manipa enti wo ba nsuro me sane wotie bia meje wo fo na me no watena se akasa na ye di edi nkomo ama bia aye kama timi da mose pa adofo deda ye ko wi ya ne pitri ya se yati o man woni e wo nimdifo na ye ntumi support ye omo me first time ama yes ade we bi e wo me show you sunie se me promote obi a wonim de obi bi ho but onya support enti ana me kan no agreement wa wo ska wo so wani gisa ne ma we ho no wetimi abefa papa yi woni ne court won sensan na fa osika she ni mu na onya kwa brigade kwa sha sisi ya anu tin me de me kasa ne besi wa makra mu nyina bye bye